Bukpi lagi sih deh. First bite. Hello everyone, welcome back again. To aji to mota to anai, ami ekla ikena ase. Tomorrow bara mota nai lebi, ami la video first and last tak side video going na request krese. To aji to ki khawole ase kole to aji to khun mangso khawole ase. Ami la ma bara banai kena ase man moza bara. Aro itu green chili khawo ekta ekla khawa ami to aro cucumber ase de. Chalo to bishi buk lage ase. Start nakra ke te pray kuro de. Amen. Itu man moza bara banai kena ase khai so bukpi lagi sih deh. Man moza. Sabi do. Man big so first bite. Kawan. Không bỏ lại. Ini ni ada biasa. Isi lah. Tokun boleh itu kau isi. Ya dia pun. Dia pun apa isi. Doktor ini dah lak betul. Ini. Itu kecil ni suri. Aku belum nampak.这咋回事？Apa yo kau kerja? Enggak kau kerja. Jadi tu mota ni, kami keluar khasnya moza bi lagi asa, bi lagi asa. Siapa lah? Di bawah lah ke payah di situ tu. Anak piting jauh lagi, siapa? Bos talak ni, dia pakai teknik mana? Aksi saya ni semua, kita ni aksi tu kita dah kelar. Dia pakai teknik. Zat deh, sabji tu. Ni ada nana dah dekat dengan ada sudah tu. Ini boleh kau nak sebut aku ni sakol. Betul lah kita nak sama.
네, 그거는 밤새 왜? 일단은 그 아까 잠깐 이렇게 더 주죠. 하나. 이 기준은 네. 아우, 진짜 아니야. 에이. 여기 아까 네. 동안 자. 금방 나 애완 바나나면서 속 팔고 근데 야, 이거 가까이 가까이 뭐 그냥 넣지 못 누나 아메 누나 왜 망소 간다 그러는데 때려서 나 아메가 보고 싶어. 애완 nhưng mà cả à rất là chú cứ cho nó eo xanh là lạ nó cả tí vậy khó à 그건 예. một tên là thằng gai vậy một gió bà là khai thì sẽ ra và giác bức là sao là vậy một gió biết là sao hello guys to last bite một giờ bà sốt khai đi chứ ai kêu sẽ biết là sao vậy nào to video thì để end rồi to next video thì là rồi bye bye